नमस्कार फ्रेंड्स मुझे स्वागत करछि नुआ रील को डिजिटल हाउस रे मानस हाथ रे देखि परते को फोन अछि भाई एटा गूगल 10 सीरीज पिक्सेल हमर 10 केते टका स्टार्टिंग होय भाई 80,000 टका स्टार्ट आ प्रोटा स्टार्टिंग 110 आ एक्सेल टा 125 आ फोल्ड टा 150 आ हमर कहबा कोन केन स्कीम चलछि 24 मास नो कॉस्ट ईएमआई ओडिशार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपण जो पर्व रे आसी मदर डिजिटल हाउस रे ऑफर अछि एप्पल 17 नंबर पे जाउछन कांटेक्ट करके आसी पहुंचु डिजिटल हाउस रे एप्पल सीरीज भाई जदी कहबा केते टका स्टार्ट हो जाउछ आपनकर हमर 46413 रु स्टार्ट हो जाउछ 12 मास नो कॉस्ट ईएमआई आ हमर कहबा 12 मास रहइबो आज्ञा आ हमर कहबा फाइनांस सुविधाटा जदी पाइया पे हेले केसो अपेक्षा करिया पड़ियो मिनिमम आधा घंटा भीतर सब कंप्लीट हिजो आधा घंटा भीतर आ 15 उडा भाई केते टका आसीयो रेडी 65000 आसीयो 65000 आज्ञा ये स्कीम 24 मास नो कॉस्ट ईएमआई ये मासु केते पड़ियो भाई मासु से एवरेज 2500 पाखा पाखी आसीबो 2500 टका आसीयो बारी तापर 16 भाई केते आसीयो 16 टा 3000 रु 3200 पाखा पाखी आसीबो बारी 16 टा मासु को आ 75000 आ 16 प्लस 75000 85000 85000 आज्ञा ये भी 24 मास रहइबो आगे 24 मास आ हमर कहबा भाई 15 हमर कहबा 16 प्रो मैक्स 1,38,000 टका अछि ये स्कीम केते दिन अछि 24 मास नो कॉस्ट 12 मास नो कॉस्ट ईएमआई 16 केते आसीयो भाई 16 प्लस एटा अछि नो कॉस्ट ईएमआई 85000 24 मास 0 आ 16 प्रो मैक्स सेटा 15 एटा 15 प्लस अछि 15 प्लस अछि 75000 नो कॉस्ट ईएमआई आ हमर 16 प्रो मैक्स भाई केते आसीयो 1,38,000 12 मास नो कॉस्ट ईएमआई आईपैड भाई केते टका स्टार्ट हो आईपैड 22000 टका रु मध्य मो पाखरे डिजिटल हाउस रे स्टार्ट अछि 16 ये केते आसीयो भाई 16 इज 55000 रु स्टार्ट अछि आ वॉच 25000 रु स्टार्ट अछि आ मैकबुक लक्ष टका रु हमर पाखरे स्टार्ट अछि आ हमर कहबा भाई प्रो एआर उडा केते आसीयो हमर एआर सब मैकबुक एआर 4 गोटे 15 इंच अछि आ गोटे 13 इंच अछि तापर हमर कह वॉच भाई केते स्कीम रहबो केते मास 24 मास एप्पल जे कोनसे एक्सेसरीज नियंतु किंबा फोन नियंतु एबे 24 मास एक्सेसरीज जे कोनसे एक्सेसरीज 24 मास नो कॉस्ट ईएमआई आउ आपनकर कहबा मात्र 15 मिनिट भीतर फाइनांस हे जो ऑफर तो लागि की रहिला ता संगे हमर ओटे कहि दोन भाई एप्पल जो प्रोडक्ट नेबे ता संगे हमर का सर्विस केंदा आपन देबे सेटा खाली नाम ही काफी डिजिटल हाउस ना कहि देले सर्विस वेला सर्विस करके आपन एप्पल फुल पूरा आपनकर देखिया पाएगा मिलिबो स्टॉक डिजिटल हाउस रे आउ हमर को गूगल पिक्सेल तो ऑलरेडी भाई नि आइछन प्रो एक्सेल खाली 10 भी आपन रहिजो बढ़िया बढ़िया कलर रे भी आपन देखि पारते जदि गूगल पिक्सेल फैन जल्दी आसी विजिट करन तो ऑफलाइन मार्केट रे वर्तमान कहबा गूगल पिक्सेल आसी पहुंच जाई डिजिटल हाउस रे सैमसंग फोन भाई केते टका फाइनांस आरंभ हो जाउची 8000 टका फाइनांस हो जाउची सैमसंग तार ओन फाइनांस कर दोची सैमसंग फाइनांस आगे A17 भाई केते आसीयो A17 ने आसी 18000 टका अलगा स्टोर डिजिटल हाउस रे बढ़िया ऑफर देखिया पाए मिलियो ना नहीं आसिले थरे विजिट करले कस्टमर जानि पारे जे पर्यंत से डिजिटल हाउस वंस विजिट करनांती से पर्यंत डिजिटल हाउस रो मजा कोन से चाकी ना जागा ऊपर आसिया पड़ियो जागा ऊपर को आसिया आ हमर को S24 भाई केते टका देबे S24 55000 रे आ हमर को S25 75000 नो कॉस्ट ईएमआई 24 मास 0 24 मास आछे भाई आ हमर को S25 अल्ट्रा 30000 रे 1,18,000 टका रे नो कॉस्ट ईएमआई ये भी 24 मास हे जिवो तापर हमर Z Flip 7 भाई Flip 7 ने 1,10,000 आछे भाई ता पाखरे एठी हमर फोल्ड 6 भी अछि रेट केते अछि 1,10,000 आ 7 टा 1,75,000 आ हमर Vivo X200 FE मोस्ट डिमांडिंग हाई डिमांड 55,000 टका अछि गोटे 60,000 टका अछि किंतु स्टॉक एबे पूरा कम अछि हम पर स्टॉक आ X Fold 5 टा केते अछि भाई 1,55,000 नो कॉस्ट ईएमआई जबरदस्त फ्लोर अछि एबे स्लिमेस्ट फ्लोर रे Vivo भलो करिछि आ 50 60 भीतर हमर को 30 40 भीतर फोन दरकार Vivo रो V60 वाला उठुछि हाई डिमांड फोन V60 भाई हमर को केते टका स्टार्टिंग होछि V60 39 मोटरोला रो भाई ए जो हमर फोन अछि Razr 60 एटा केते अछि रेट सब लक्ष टका अछि 50,000 अछि 60,000 टका अछि माने मोटरोला जे कोनसे प्रीमियम मॉडल खोजबे डिजिटल हाउस से सब स्टॉक अवेलेबल रह आ नोट सीरीज का मीरो एमआई रो नोट सीरीज नोट 14 एबे 15 Redmi 15 आसी आज्ञा कम पैसा 17-18,000 टका भीतर 15,000 टका रो स्टार्टिंग होची भलो फोन 10 मास नो कॉस्ट ईएमआई मध्ये चली छी 7000 हमर एमएच बैटरी रहउची स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 रहउची आपनकर फुल एचडी डिस्प्ले रहउची आ आपन रॉयल क्रोम डिजाइन रहउची जबरदस्त आपन स्कीम केते रहयो भाई ए 10 मास नो कॉस्ट ईएमआई
10 ମାସ ଆସିବ ଭାରି ରିଅଲମି କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ରିଅଲମି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା GT70 କେତେ ଆସିବ ଭାଇ 35,000 Oppo Reno series ଧରିକି ଆଉ Find X କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ସେଇ 90 ପାଖାପାଖି ନା 80 ପାଖାପାଖି ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ନର୍ଡ ନୂଆ ସିରିଜ୍ କେତେ ଆସିବ ଭାଇ ରେଟ୍ 35,000 37,000 ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଉ Motorola Edge 60 Pro କେତେ ଅଛି 60 Pro ଆସୁଛି 30,000 ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ 23,000 ଆଉ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି CMFର ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଭାରି 2 Pro 17,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କେତେ 10-12 କେତେ ମାସ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ କରିହେବ ଫାଇନାନ୍ସ 10 ମାସ କରିହେବ ତାପରେ Nothing 3ଟା Nothing 3 80,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଫରରେ ତାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଅଫରରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା Nothing 3A Pro ଭାଇ କେତେ ଆସିବ Nothing 3A Pro ଏଗୋଟିକା 3A Proଟା 34,000 ଟଙ୍କା ଅଛି 34,000 ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍କିମ୍ ବି 10 ମାସ 12 ମାସ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ 3Aଟା କେତେ ଆସିବ 3ଟା 27,000 ଟଙ୍କା 27,000 ଟଙ୍କା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଅଲରେଡ଼ି 55 ଦିନ ପାଇଁକା ଅଫର୍ ସବୁ ଦିନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ରଙ୍ଗିଲା ଅଫର୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଲ୍ ଫୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଏୟାରବଡ୍ସ ପ୍ରୋ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ 24 ମାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ କେତେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଭାଇ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଭାରତ ଟାୱାର ସପ୍ ନମ୍ବର 5 ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଜବରଦସ୍ତ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଲୋକେସନଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଭାରତ ଟାୱାର ସପ୍ ନମ୍ବର 5 ରବିବାର ଖୋଲା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଲା ରହୁଛି ରାତି 10ରୁ ଦିନ 10 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଫୋନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ